अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। हर मंडे को इस्लाम चैनल उर्दू पर यह प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। प्रोग्राम के अंदर दुरूद व सलाम, इस्तिग़फ़ार और कलमा शहादत और उसके बाद उन्वान प्रोग्राम और उसके साथ ही सवालात और आपकी कॉल और एंड पर दुआ पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। 1 घंटे का ये प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। एक तवील अरसे से ये प्रोग्राम जारी व सारी है और दुआ है अल्लाह ताला इसमें दवाम और इस्तेहकाम अता फ़रमाए और हमारे सुनने वालों देखने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर फ़रमाए और शख्सियात के अंदर, ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अखलाक हसना का नूर अता फ़रमाए और क़ुलूब के अंदर मोहब्बत रसूल की चाशनी अता फ़रमाए। इस मुबारक दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट की तरफ। और यकीनन दुआ है कि ज़ुल्क़ादा का मुबारक महीना अपनी रोशनियों के साथ, अपनी करम नवाजियों के साथ, अपनी अताओं के साथ आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर रहा होगा। अय्याम बीज़ गुज़र चुके, चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ को अय्याम बीज़ कहा जाता है। इन अय्याम का रोज़ा रखना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो नहीं रख सका वो मंडे या थर्सडे को रोज़ा रखना, यह भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो इन दिनों में से कोई दिन ना पाए वो जिस दिन भी रोज़ा रख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 दिन के रोज़ों को पूरा महीने की इबादत का और रोज़े का सवाब अता कर देता है। जो शख्स या बहन ये आदत बना ले तो इंशाअल्लाह उसका पूरा साल रोज़ेदारों में शुमार किया जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है मन जा बिल हसना फ़लाहु अशरु अमसालिहा। लेकिन जब बात आती है दुरूद व सलाम की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम दुरूद व सलाम के लिए जो है वो मुनफ़रद हो जाता है, क्योंकि दुरूद व सलाम को वो इम्तियाज़ अता किया गया है कि ये क़तीउल क़बूल यानी दुरूद है। दुरूद व सलाम जो भी पढ़े, जो जौन सा दुरूद भी पढ़े बशर्ते कि वो शरीयत के मुताबिक हो तो वो दुरूद हर हाल में कबूल किया जाता है। सिर्फ़ क़तीउल क़बूल नहीं यानी डेफिनेट कबूल होने वाला ही नहीं, बल्कि जिस दुआ के साथ, जिस इबादत के साथ, जिस नेकी के साथ दुरूद पाक का हवाला लग जाए तो वो नेकी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और जो शख्स नेकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत के बग़ैर करे तो वो नेकी ही नहीं कंसीडर की जाती, अल्लाह की बारगाह में उसे रोक लिया जाता है। हर दुआ जो इबादत का मग़ज़ है वो रोक ली जाती है ज़मीन और आसमान के दरमियान, जब उसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क़ का और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पढ़े गए दुरूद व सलाम का हवाला लगता है तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ बुलंद की जाती है। तो लिहाजा क्योंकि ये सुन्नत इलाहिया भी है और मलाइका का तरीक़ भी है, अम्बिया सालेहीन ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर दुरूद पढ़ा करते थे। तो सुन्नत मुस्तफ़ा भी है और सुन्नत मलाइका, सुन्नत सालेहीन और कायनात में जो जो शय अल्लाह ने तख्लीक़ की है उसे मालूम है कि हमें किसके सबब और किसके वसीले से तख्लीक़ किया गया है। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु व तस्बीहहु, कि उनमें से हर एक अपनी सलात को भी जानता है और हर एक अपनी तस्बीह को भी जानता है। तो आइए बढ़ते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा और आखिरी कलाम है। इससे यानी सच्चा और इससे आला ना कोई कलाम दुनिया में है ना हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी मैसेज और आखिरी वही है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 114 सूरतों में अपना पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो दे दिया है, अपनी राह पर चलने का, अपनी राह को पाने का, अपनी राह को हासिल करने का तरीक़ बता दिया है। यानी ये कुरान हिदायत भी है, कुरान सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी दिखाता है और कुरान बंदे को पकड़ कर मंजिल मकसूद तक भी पहुँचाता है। इरातुत्तिराक तरीक़ भी है और ईसाल इलल मतलूब भी है। तो लिहाजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरा का नंबर है 33 और आयत का नंबर है 56, जो कि कहलाती है आयत दुरूद व सलाम। और जिस
خوش نصیب کو یہ آیت یاد ہے، میرا ایمان ہے کہ قبر میں بھی اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی، کیونکہ جس نے محبوب کی علامتیں رکھی ہوئی ہیں تو جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئیں گے تو وہ ضرور بضرور وہ قرآن بھی اس کی رہنمائی کرے گا اور وہ درود و سلام بھی اسے پہچاننے میں مدد عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام کے اس ہدیے اور نذرانے کے بعد اور یقیناً جب کوئی شخص شوق اور محبت کے ساتھ حباً الیہ و شوقاً بی و شوقاً الیہ کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فارمولہ ہے، اس کو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ فارمولے کے مطابق پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص حباً بی و شوقاً الیہ، میری محبت میں اور میرے شوق میں مجھ پر جو ہے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے گناہ اور رات کے گناہ دونوں جو ہے مٹا دیتا ہے۔ یعنی گناہ تو اس سے غلطیاں صغائر کی ہوں یا کبائر کی ہوں وہ بشری حوالے سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت درود و سلام کا احساس اسی کو دیتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب جوالا بنتی ہے، پروان چڑھتی ہے، جب اندر محبت جوش مارتی ہے، تو جب اس محبت میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو بندے کی نگاہیں، بندے کی آنکھیں ٹم ٹم آنسو بہاتی ہیں اور برستی ہیں کہ میں تو حضور کا نام لینے والا ہوں، میں تو حضور پر درود پڑھنے والا ہوں، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ تو اس میں یہ احساس درود کے ذریعے سے، یعنی محبت رسول کے ذریعے سے، الفت رسول کے ذریعے سے، نسبت رسول کے ذریعے سے اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے، استغفار کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ انسان تو پھر اکڑا رہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، صدق اللہ العظیم۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے مغرور کر دیا؟ کس نے تجھے جو ہے وہ اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ دیکھ تو صحیح، اسی نے تجھے تخلیق کیا، اسی نے تجھے جو ہے وہ تسویہ فرمایا، تجھے جو ہے برابر کیا، اور پھر تجھے جس طرح چاہا اس نے تخلیق فرمایا ہے، اور تجھے بڑے عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، احسن تقویم کے ساتھ تجھے تخلیق کیا ہے، اور تو اسی رب سے مغرور ہو گیا، تو اسی رب سے دور ہو گیا، تو اسی رب کے سامنے اکڑتا ہے، تو اسی کے فرمان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے۔ نہ ایسا نہ کر، ایسی سوچ بھی نہ رکھ، ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھ، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ شیطان نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس تکبر کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ دو کام تیرے دل میں ڈال دے، ایک یہ کہ تجھے اپنے رب کا باغی بنا دے، اور دوسرا یہ کہ تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب کر دے، کیونکہ یہی دو مرضیں شیطان کی تھیں۔ جب شیطان کو جو مرض لگی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اگر یہ مرض اسے لگی تو یہ بھی زمرہ شیاطین میں شامل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم زمرہ شیاطین سے نکلیں، حزب الشیطان سے نکل کر حزب الرحمن میں داخل ہوں۔ اولیاء شیطان جو طاغوت کے اولیاء ہیں، یہ کافرین جو ان طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کا دوست ہے، اس سے نکل کر اس زمرے میں آئیں جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا حمایتی ہے، اللہ ایمان والوں کا نصیر ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، انہیں اندھیریوں سے نکالتا ہے، ڈارک نیک سے نکالتا ہے، انہیں اگنورینس سے نکالتا ہے، انہیں جاہلیت سے نکالتا ہے، نفرتوں عداوتوں کے سمندروں سے انہیں نکالتا ہے، عصبیتوں سے انہیں نکالتا ہے، اور کہاں لاتا ہے؟ اللہ انہیں نور میں لاتا ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟
وہ نور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نور ہے، جب وہ اس نور میں آتے ہیں، ورنہ اللہ کے نور کو تو ڈائریکٹ کوئی نہیں سنبھال سکتا، جو بھی سنبھالنے کی کوشش کرے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہی اللہ رب العزت نے ایک چین بنائی ہے کہ جو شخص بھی میرے نور کی روشنی حاصل کرنا چاہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتا چلا جائے، جو ہی حضور علیہ السلام سے اس کا تعلق جڑتا چلا جائے گا، اس کا سینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوتا چلا جائے گا، اور یہی راہ ہدایت ہے، یہی طریق ہدایت ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا درود و سلام کے پڑھنے سے اتنی برکات نصیب ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ شوق اور محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور ہم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کے مطابق یہ بات بھی کہتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا، اور اس ہستی کی محبت کا جو تیرا ہمیں محبوب بناتی ہے، اور اس عمل کا جس کے ذریعے سے ہمیں تیری قربت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم انا نسألک حب حبیبک، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک شوق نبیک، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا شوق عطا فرما، تاکہ ہم دور رہ کر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہیں، ہماری روح حضور علیہ السلام کے شہر میں رہے، حضور کے شہر مدینہ سے جڑی رہے، حضور کی قربت میں رہے، طاعت میں رہے، صحبت میں رہے، اور حضور علیہ السلام کی معرفت کا رنگ ہمارے روح پر چڑھتا چلا جائے۔ اور جب یہ رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اقبال پکار اٹھتا ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو لہٰذا شوق کے ساتھ جو پڑھا جائے درود، اس سے بندے کے اندر ندامت بھی پیدا ہوتی ہے، اور بندے کے اندر اپنی بندگی کا احساس جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے، آپ کو اتنا عظیم ٹائٹل کیسے دے دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، اور وہ درود اس طرح سے پڑھا ہے کہ میں درود پڑھتا تھا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ شرمساری محسوس کرتا تھا کہ میری یہ زبان 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ 1000 بار بھی میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو لوں اور پھر آقا علیہ السلام کا نام لوں تو یہ نام لینا بھی میرے نزدیک جو ہے بے ادبی ہوگی، کیونکہ وہ نام اتنا پاک ہے، وہ نام اتنا متبرک ہے، اتنا معطر ہے، اتنا مجدیت کی شان والا ہے، امجدیت کی شان والا ہے، اتنا بزرگی کی شان والا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اللہ رب العزت اپنا طریق اور اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور اللہ رب العزت اپنی عادت بیان کر رہے ہیں کہ میری سنت کیا ہے، کہ میں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج رہا ہوں اور سلام بھی بھیج رہا ہوں، سلام علی المرسلین، کہ مرسلین پر میرا سلام ہو۔ تو لہٰذا صلاۃ و سلام اللہ کی بارگاہ سے، یعنی درجات کی بلندی، اشاعت ذکر جمیل، یہ اللہ کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور حضور کے دین کے لیے، اور جو شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے اس کے لیے آ رہا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں استغفار کے کلمات کی طرف، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کو پیش کرنا اور معافی کو پیش کرنا یہ عظیم دولت ہے۔ جیسے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی طویل رات میں جب ساری رات بیدار ہوتے اور گھر والے جب یہ کہتے کہ آپ کی خاطر تو اللہ رب العزت آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو، آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے خطاؤں کو معاف کر چکا ہے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی تو معصوم ہیں، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی امت کی بخشش ہو رہی ہے، عنایت ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شان محبوبیت تو اس نے دی ہے، لیکن میں شان عبدیت کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ شان عبدیت ہی شان محبوبیت کا رنگ لاتی ہے۔ جب تک بندہ نہ بنے
उस वक्त तक जो है वो निगाह खुदाबंदी में और निगाह यार में मुंतखब नहीं किया जाता। जब बंदा अपनी आजिज़ी का, अपनी इनकिसारी का, अपने सबमिशन का इज़हार करता है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि अल्लाह इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब उन्हें कहा गया फरमा बरदारी इख्तियार करो, अल्लाह के सामने अपनी विल को सरेंडर कर दो, कहा गया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, वो कुर्बानी के लिए चले गए। कहा गया अपनी बीवी और बच्चे को जुदा कर दो, वो वहाँ बच्चे और बीवी को बेआबो गया ज़मीन में छोड़ते हुए यूँ कहते हैं इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि मैंने अपनी ज़ुर्रियत को तेरे सहारे पर, तेरे भरोसे पर, तेरे हुर्मत वाले घर के पास जो है वो बेआबो गया ज़मीन में छोड़ दिया है। अब तू ही इनका रखवाला है, तू ही इनका जो है वो परवरिश करने वाला है। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जब अस्लिम की बात आई कि हमारी तौहीद पर डटे रहो, तो उन्होंने नारे नमरूद में छलांग लगा दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का वो कलमा बुलंद किया। तो फिर बारगाह खुदाबंदी से भी ये सदा आती है कि या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि जो बंदे रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनका नाम, उनकी आहोजारी, उनकी गिरिया उजारी, उनका इस्तिग़फ़ार और उनका दर्जा बुलंद किया जाता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम का फरमान है मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। तो आइए अल्लाह के लिए झुक जाएं, लेकिन झुकें तो किसी के वसीले के साथ, अल्लाह की बारगाह में पहुँचें तो किसी अदब के साथ। यानी आप सादा सी मिसाल समझ लें कि मैं और आप डायरेक्ट अदालत में जाकर बात नहीं कर सकते जब तक जज का ऑर्डर ना हो। अदालत में बात करने का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम थ्रू वकील बात करेंगे, वकील हमारी तरफ से जो है वो बात करेगा। क्यों? वकील भी वो जिसके पास लाइसेंस होगा, और लाइसेंस भी वो जो उस कोर्ट का लाइसेंस रखता हो। अगर सेशन कोर्ट का लाइसेंस रखने वाला है शायद वो हाई कोर्ट में बात ना कर सके, हाई कोर्ट का लाइसेंस रखने वाला है शायद वो सुप्रीम कोर्ट में कलाम ना कर सके। तो लिहाजा ये तो एक दुनिया की मिसाल मैंने आपको समझाई, कोई ये ना समझ ले कि मैं दीन के मसलों में दुनिया को ला रहा हूँ। सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया जा रहा है कि हर जगह का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह के लिए डायरेक्ट दरवाज़ा भी खोल रखा है कि जो चाहे मांग ले, लेकिन वो बेनियाज है। लेकिन साथ उसने एक राज भी लोगों को बताया, और वो राज क्या है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और साहिबान दिल इसका तर्जुमा यूँ किया करते हैं कि जाऊका ने समझाया ये राज ज़माने को, बढ़ती है शफ़ाअत की खैरात मदीने में, बढ़ती है बख्शिश की खैरात मदीने में, मिलती है शफ़ाअत की सौगात मदीने में। जो चाहे शफ़ाअत की, अल्लाह की कुर्बत की, अल्लाह की मार्फत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी की खैरात हासिल करना चाहे, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर यानी शहर मदीना में चला जाए। और जो नहीं पहुंच सकता बवजह, तो फिर उस पे लाजिम है कि घर में ताज़ा वज़ू करके अच्छा लिबास पहनकर मुसल्ला बिछाए, 2 रकत नफल पढ़े और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर पर लिंक हो जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत ने तमाम आलमीन को घेरा हुआ है। कोई ख़ित्ता, कोई ज़र्रा रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली नहीं। गोया यूँ भी कह सकते हैं कि दुनिया की हर शय रहमत मुस्तफ़ा की मोहताज है अपने वजूद में और अपनी बका में और अपनी सलामती में, कि रहमत मुस्तफ़ा उनका वसीला और उनका ज़रिया है। और रब्बुल आलमीन ने ये रसूल आलमीन को टाइटल अता किया है और कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आइए अब इस्तिग़फ़ार के कलमात कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये कलमात आप दिल के साथ और हुज़ूरी के साथ जब अदा करते हैं तो फिर आँखें भी बरसना शुरू होती हैं और इंसान को अपनी कम मायगी का, अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। और इंसान को कुरान मजीद पुकार पुकार के कहता है, ए इंसान अपनी हैसियत को पहचान। अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन
फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअलहु मिन्हु ज़ौजैनि الذَّकरा वल-उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ए इंसान, क्या हमने तुझे एक नापाक कतरे से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसका अलका बनाया, अलका से मुद्गा बनाया, फिर उस पर जो है वो फ़कसौनल इज़ाम, उस पर जो है वो हड्डियाँ सजाईं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे चाहा उसे जो है वो सूरत में बनाया। और जब वो बन के पैकर तैयार हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से फरमाया इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं अपनी रूह यानी अपना अमर इसमें रख दूँ, इसमें फूंक दूँ, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर जाना। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने फ़रिश्तों को जो मासूम हैं उन्हें जो है वो सजदा करवाया जा रहा है। हकीकत बात यह है, सजदा इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, लेकिन ये कौन सा सजदा था? ये सजदा तहय्या था, सजदा ताज़ीमी था, जो आदम अलैहिस्सलाम को अहसन तक़वीम के मकाम पर खड़ा करके अशरफुल मखलूक बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमर को सजदा करवा रहे थे जो उसने उसके अंदर रखा था, जो मकाम उसे दिया था, उस पर जो है वो सजदा ताज़ीमी हो रहा था। तो लिहाजा बंदा अगर अपनी असल पर बरकरार रहे और अपनी हैसियत को पहचानता रहे तो हर आने वाला लम्हा उसके लिए तरक्की, शादमानी और बुलंदी और अल्लाह की मार्फत का लम्हा बन जाता है। और बंदा अगर अपनी असल को भूल जाए तो फिर उसके लिए बड़ी परेशानी और बड़ी जो है वो ज़िल्लत का सामान हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन, कि हमने इसे अहसन तक़वीम पर बनाया यानी बेहतरीन सूरत पर इसे कायम किया है और फिर हम इसे लौटा देंगे कम से कम दर्जे की तरफ, यानी असफल साफिलीन में इसको रद्द कर दिया जाएगा। आइए इस्तिग़फ़ार के कलमात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इन मुबारक कलमात के बाद अब कलमा शहादत है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आखिरी कलाम हमारा ज़िंदगी में कलमा शहादत और इसी पर हमारा जो है वो इख्तिताम हो, इसी पर हम जमे रहें, क्योंकि कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और उस पर डट गए, और तो फिर उस वक्त जब उन्हें मौत का वक्त आएगा तो फ़रिश्ते उन्हें आकर कहेंगे कि तुम्हारे लिए जो है वो खुशखबरी है, तुम गम ना करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। किसकी? जन्नतों की। तुम्हारे लिए जो है खुशखबरी है अल्लाह की कुर्बतों की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फतों की। तो लिहाजा और तुम्हें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा किया है तुम्हारे लिए नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम का सामान तैयार किया गया है। इसी हदीस पाक, इसी कुरान की आयत की एक तशरीह और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसे हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब अल कंज़ुस समीन फ़ी फ़दीलत ज़िक्र व ज़ाकिरीन में फ़सल नंबर 14 के तौर पर लिया है। और वो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को उठाएगा जिनके चेहरों पर नूर होगा, यानी जिनके चेहरे पर नूर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग उन्हें देखकर रश करेंगे, न वो अम्बिया होंगे और न शुहदा। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि एक आराबी अपने घुटने के बल बैठ गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए उनकी शान बयान कीजिए, हमारे लिए उनका हुलिया बयान कीजिए, हमारे लिए उनकी सिफ़ात बयान कीजिए कि ये कौन लोग होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और रिवायत को अगर शामिल कर लें तो जब उस आराबी ने ये सवाल किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिल उठा, खुशी से आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुसर्रत जो है फैल गई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसके सवाल पर जो है वो खुश हो गए। अबू मालिक अल-अशअरी कहते हैं, इस हदीस की तखरीज की है अबू मालिक अल-अशअरी जो रिवायत लाए हैं, इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिया है और दीगर कुतुब में भी ये हदीस आई है। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है खुश हो गया। फ़राई तो वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतशिरो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी जो है वो
फैल गई, खुशी से चेहरा मुबारक खिल उठा। आप अंदाज़ा तो कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अगर खुशी आ जाए तो फिर उम्मती का काम बन जाता है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो लिहाजा जिस तरफ निगाह मुस्तफ़ा हो जाए, जिस तरफ आका अलैहिस्सलाम का तबस्सुम हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, उसका करम, उसकी बख्शिश हुज़ूर के तबस्सुम को देखती है कि हुज़ूर किस तरह से तबस्सुम फरमाते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। तो लिहाजा मायूसी के माहौल के अंदर, इस तंगी के माहौल के अंदर अगर बंदा तबस्सुम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो रहमत इलाहिया छम छम उसके शामिल हाल हो जाती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुश हो गया और सहाबा कहते हैं कि उसने जब ये सवाल किया तो हुज़ूर के चेहरे पर खुशी और तबस्सुम जो है लबरेज़ थी। तो लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो हैं जो मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से महब्बत करते हैं। यानी ना इनका कोई ज़ाहिरी कोई रिलेशन है, ना इनका इलाका एक है, ना इनका कबीला एक है, लेकिन ना इनकी ज़ुबान एक है, लेकिन उसके बावजूद ये आकर महफ़िल ज़िक्र में, महफ़िल उर्स में, महफ़िल मीलाद में, महफ़िल सालेहीन में, सोबत सालेहीन में आकर जमा हो जाते हैं। महफ़िल तफ़सीर कुरान की महफ़िल हो, दुरूद व सलाम की महफ़िल हो, सीरत की महफ़िल हो, महफ़िल को जो नाम भी दे दें, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए कि ये नाम ठीक नहीं है। ये देखना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अगर उसके अंदर कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो रहा है और नाम में अगर कोई किसी का इख्तिलाफ़ है तो अहले नज़र जो है वो नाम की तरफ नहीं जाते। इसलिए साहिबान दिल कहा करते हैं, उन्जुर मा काला ला तंजुर मन काला। लिहाजा ये देखो कि कर क्या रहे हैं। अगर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अकीदा ठीक है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हैं, तो फिर बाकी चीज़ों को छोड़ दो कि कौन हैं, बस उनके साथ जम कर बैठ जाओ। जब अकीदा ठीक हो गया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आइए सहाबा कराम में इसकी झलक देखिए। हज़रत बिलाल हबशी रहने वाले तो अभी सीनिया के हैं, हबशा के हैं, लेकिन जब वो दायरा इस्लाम में आते हैं तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जरी और बहादुर शख्स, जो अपने वक्त का बड़ा अजीम शख्स था और कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला था, हज़रत बिलाल हबशी को कहता है, ए हमारे सरदार बिलाल, या सैयदना बिलाल, ये किसने बदल दिया है? ये वो जो शह हैं अल्लाह के ज़िक्र ने और रसूल की सोहबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है वो तब्दील कर दिया कि उनका जो तकब्बुर था, उनकी जो अना थी, उनका जो गुरूर था, कबायली असबियत जो थी और इलाकाई मुनाफरत जो थी, दोनों को चेंज करके मोहब्बत की लड़ी में परो दिया। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इकट्ठे होकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। ये इस तरह की रिवायात, ये नस हैं ज़िक्र इलाही की मजालिस पर कि बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र करना, खा वो बुलंद आवाज़ से हो, खा वो आहिस्ता आवाज़ से हो, अल्लाह के ज़िक्र के लिए सजने वाली मजलिसें वो सारी की सारी ये दर्जा रखती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी शान बयान की है। तो लिहाजा आज का मौजू भी यही है कि ज़िक्र इलाही और हुब्बे इलाही, यानी आज इंसान को अगर हम देखें तो इंसान जो है दो चीज़ों का मुरक्कब है। पहला, इंसान जो है वो मादे का मुरक्कब है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और ये बॉडी जो हमारी सारी मादे से बनी है। आप अगर साइंटिफिकली और केमिकली इसको देखें तो इसके अज्जा में पानी है, मिट्टी है, आग है, हवा है, जो सारी की सारी इसी दुनिया की जो वो चीज़ें हैं। फिर हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब इस्लाम और जदीद साइंस में 7 कीमियावी अज्जा जो है वो बयान किए हैं कि ये इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीक़े से जो है तख्लीक किया है। ये सारी इसकी कीमियावी और तख्लीक है, मादी तख्लीक है। और फिर दूसरी शय, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर रूह रखी है, यानी अपना अमर रखा है। दोनों को मिलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे आसन तक़वीम फरमाया है। और फिर बंदा जो है अगर दोनों को बैलेंस में रखेगा तो कामयाब होगा। जहाँ जिस्म के तकाज़े पूरे करने हैं वहाँ रूह के तकाज़े भी पूरे हों। आइए एक वक्फ़ा है,
वक्फे के बाद आएंगे तो इंशाअल्लाह यहीं से बात को शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि इंसान के जो वजूद है वो दो चीज़ों का मुरक्कब है, मादा यानी जिस्म और रूह। दोनों में एतदाल रहे तो इंसान कामयाब होता है, और एक तरफ झुकाव हो जाए तो इंसान जो है एतदाल से गिरना शुरू हो जाता है। तो ख्याल रखना चाहिए, आज हमारी सोच मादियत में ज़्यादा बढ़ गई है और रूहानियत का फ़ुक़दान हो गया है। जब रूहानियत का फ़ुक़दान हो जाए तो बंदा अपने मरकज़ से दूर हो जाता है, क्योंकि रूह अम्र रब्बी है, और जिसने रूह की बालिदगी और रूह को परवान चढ़ाने को भुला दिया तो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी लाइव कॉल और सवाल भी लिए जाते हैं, आप अपने सवाल भी ला सकते हैं। मौजू आज का है कि सोबत साले और ज़िक्र इलाही, ये दो चीज़ें जो हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल आली ने मौजूदा दौर में, मादियत के इस दौर में नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिस्क्राइब की है कि जो शख्स भी अपने आप को अल्लाह की तरफ लगाना चाहे वो इन दो चीज़ों की मार्फत हासिल कर ले कि इंसान के दिलों पर जो जंग चढ़ता जा रहा है, इंसान के दिलों में जो अपना मादियत जो है समाई जा रही है, उसका इलाज क्या है। उसके दो इलाज हैं, एक इलाज है अल्लाह का ज़िक्र, दूसरा है नेक सोबत। जिसे ये दोनों चीज़ें मैसर हैं वो जान ले कि वो नूरुन अला नूर अल्लाह की रहमतों को हासिल कर रहा है। दो कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं पहले कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपका प्रोग्राम हर वक्त की तरह बहुत ही ईमान अफरोज है। मुझे इतना पसंद आता है तो प्रोग्राम में हर वक्त देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है। सब बातें ना आप अच्छी तरतीब से बयान करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी। मुझे रिसेंटली मालूम हुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत, मैं जब से उसको फॉलो करने लगी हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है वो, और हर वक्त जब भी करती हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे हर वक्त आंखों के सामने ही रहते हैं, यानी मदीना शरीफ हर वक्त सामने रहता है। जब भी उनका नाम लेती हूँ मेरे को मैं अश्कबार हो जाती हूँ। खैर अब मैं संभाल लूंगी अपने आप को। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक सुन्नत जो है, हाँ मुझे रिसेंटली पता चला, नाक में जो पानी खींचते हैं ना, खींचना मुझे नहीं मालूम था पहले, मैं खाली हाथ से कर लेती थी, तो मगर जो खींचने का अमल है शायद उसको इंतशाख कहते हैं। जी ठीक है, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं है, इंतशाख कहते हैं जी, पानी को खींचना, इस्तिंशाक, हाँ इंतशाख कहते हैं जी जी। तो मगर मुझको इतना फायदा हुआ है जब से मैं करती हूँ, हर वजू पे करती हूँ, हर वक्त उनको याद जी करती ठीक है। सवाल आ गया तो एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे, आमीन, और आपका कहना और हमारा सुनना कबूल हो। हम सब के वालिदैन की भी इसा मफ़ की दुआ भी फरमा दें। और मेरे दो सवाल हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौजू आपने मुंतखब किया है। पहले आपने दुरूद पाक का जो जिक्र किया तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी सुन्नत करीमा है। तो जैसे कि जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध के पढ़ते हैं तो उसके तो क्या ही कहने हैं, लेकिन अगर हम आदतन जो दुरूद पाक पढ़ते हैं चलते फिरते बेतवज्जी के साथ, तो क्या वो वाला दुरूद पाक भी शर्त कबूलियत रखता है कि नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिशान में। और दूसरा ये है कि जैसे बच्चों को हम जैसे मतलब कहते हैं कि ये जिक्र करें ये करें, लेकिन वो ज़ाहिर अपनी उम्र के हिसाब से उनके जो नफ्स पे ये सारी चीज़ें भारी गुजरती हैं। तो ऐसा कौन सा ऑल इन वन जिक्र हो जो हम बच्चों को बोलें कि वो जी पढ़ें, तो वो अगर एक ही जिक्र उनको जी बता दिया जाए जो फजीलत का हामिल हो, तो उसकी आप ज़रा जी रहनुमाई फरमा दें कि उसके तरफ मतलब जी बच्चों को मोटिवेट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
جی علامہ صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میں بغیر سے دیکھتی ہوں اور بہت انفارمیشن ملتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو جب کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اس وقت اما حوا کا کوئی نہیں تھا ذکر، تو بعد میں جب اللہ پاک نے جنت میں ان کو بھیجا تو ایک دم بتا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. تو اور یہ سننے میں جو آتا ہے کہ اللہ پاک نے اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، یہ کہاں مینشن ہے اور یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ جی ٹھیک. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی یہ جو ابھی مطلب ابھی یہ ذی الحج کے 10 دن جو آ رہے ہیں اس میں کچھ پڑھنے کے لیے کچھ روشنی ڈالیے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے گا. جی ٹھیک. اس میں کیا زیادہ اچھا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ خوش رکھے. بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ گئے. اگر ایک سوال کو تفصیل سے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. تو پہلے موضوع کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت موجودہ دور میں یا ہر زمانے میں انسان جو مادیت کی طرف چلا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے 2 نسخے ہیں، 2 چیزیں ہیں. اگر وہ انسان کو میسر رہیں تو وہ شیطان کے شر سے، نفس کی شرارت سے، دنیا کی رنگینی سے محفوظ ہو کر اپنے رب کی معرفت اور اپنے حبیب کی قربت حاصل کرتا چلا جائے گا. اس میں پہلی شے ہے اللہ کا ذکر. فاذکرونی اذکرکم. اللہ کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا ذکر اللہ پہلے کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اللہ ذکر کرتا ہے، پہلے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، پھر اپنی توفیق نازل کرتا ہے بندے کے دل میں، تو بندے کو خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں. کیونکہ توفیق الہی کے بغیر کوئی شخص بھی نہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی طاقت کے، اور کوئی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ہمت اور اللہ کی تائید کے. یعنی جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکی کر سکتا ہے، اور جسے اللہ طاقت دیتا ہے وہ برائی سے بچ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ میں اور آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق اور تائید شامل نہ ہو. اسی لیے حضرت قرآن مجید میں یہ کہلوایا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اگر تم سے کوئی نیکی ہو جائے تو یہ کہا کرو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی تم سے جو ہے وہ اپنا گناہ ہو جائے تو یہ کہو کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے. قل کل من عند اللہ. اور ایمان یہ رکھو کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کی تقدیر ہے. اسی لیے کہا گیا ما کتب اللہ لن یصیبنا ما کتب اللہ لنا. ہمیں نہیں پہنچے گا وہ کچھ مگر جو اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو آئیے اب 5 بہنیں تشریف لائیں جنہوں نے اپنے اپنے سوالات یہاں رکھے. پہلی بہن تو آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نام مصطفیٰ سن کر جس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. امام مالک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے تو اشک بار ہو جایا کرتے تھے. اور ایسے کئی اولیاء کرام صالحین ہوئے کہ جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آتا، سنا جاتا تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں. یقیناً یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے. تو آپ نے جو سنت بیان کی استنشاق کے حوالے سے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ناک کو جو ہے وہ صاف کرنا اور جو نرم بانسا ہے وہاں تک پانی پہنچایا جائے، یقیناً یہ سنت ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کو سنت کا دھیان رہا. میں ایک اصول عرض کر دیتا ہوں کہ جو عمل بھی ہم کریں اپنے آپ کو سنت کے حوالے کر کے کریں. تو جب سنت کے حوالے کر دیں گے تو ہماری جو ہے وہ پروٹیکشن ہو جائے گی، ہم سنت کے حصار میں رہیں گے. پھر ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی گھاٹا یا نقصان ہوا. جب ہم سنت کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہو جاتی ہے. اور جسے یہ استحضار رہے کہ میں سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کے لیے ستہ ہی خیران ہے. تو لہٰذا ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میری آپ سے ایک کوشچن ہے، پلیز ذرا مجھے اس کا پلیز ضرور جواب دیجیے گا. کوشچن یہ ہے کہ میں مسجد بنانا چاہتی ہوں جی، اور جو زمین ہے مجھے اپنے ابا جی کی طرف سے ملی ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جی
اور جو میرے حصے میں زمین آئی ہے آلریڈی اس میں پانی کا انتظام ہوا ہے، وہ میرے ابا جی نے اس میں وہ پانی لگوایا تھا جی، تو وہ جو زمین ہے اس پہ میں اپنی مسجد بنا سکتی ہوں نا وہ، کیونکہ اب ہمارے ابا جی نے کچھ ایسا ہمیں کچھ ایسا نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں یہ پانی اس میں لگا رہا ہوں تو میری نیت ہے کہ میں مسجد بناؤں گا یا ایسی ویسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور صرف وہ پانی اس میں لگوایا تھا اور ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ جو پانی والا حصہ ہے وہ میرے حق میں آ گیا. جی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہم نے گفتگو کر لی. دوسرا سوال ہماری جو ریگولر اس پروگرام کی سسٹر ہیں انہوں نے علم و عمل کی بات کی، عمر کی بات کی، اور جملہ ناظرین اور سامعین کے والدین کی یعنی مغفرت کی بات کی. بے حساب برکت کی دعائیں ہمیشہ کی طرح پیش کی گئیں اس پروگرام میں. اللہ تعالیٰ سب دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے. تو انہوں نے جو بڑا اہم سوال کیا ہے وہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گنبد خضرا کے تصور میں یا حضور علیہ السلام کی حاضری میں اور صحبت میں رہ کر بندہ درود و سلام پڑھے تو اس کا تو اجر اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اگر بے توجہی کے ساتھ کوئی درود و سلام پڑھا جائے تو کیا وہ بھی شرف قبولیت پاتا ہے؟ یہ ہے ان کا سوال. تو اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو اعمال ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی امتی میرا مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی جتنا اس درود میں ذوق ہوگا اسی اعتبار سے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا. یہ تو آپ ذہن نشین رکھیے. درود قطعی القبول ہے، یہ ہر حالت میں جو ہے قبول کیا جاتا ہے. گناہ گار پڑھے، نیکوکار پڑھے، بڑا پڑھے، چھوٹا پڑھے، الغرض یہ کہ کوئی بھی پڑھے اس کا درود جو ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر نان مسلم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اور پیار سے یاد کرے تو حضور علیہ السلام اس کے جو یہ پڑھنا ہے اس کا بھی اس کا حصہ اللہ کی بارگاہ سے اسے عطا کیا جاتا ہے دنیا کے حوالے سے، اور کبھی کبھی اسے ایمان کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی نے بے توجہی کے ساتھ پڑھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو محبت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں ان کا سلام خود سنتا ہوں، صلاۃ خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. اور جو بے توجہی سے یا ویسے درود پڑھتے ہیں تو ان کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. فرشتے جو ہے بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے درود پڑھا ہے تو میں بھی ان کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. تو لہٰذا جو ہے بے توجہی سے پڑھا گیا درود و پاک وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرتا ہے، اور توجہ سے پڑھا گیا درود پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اسی لیے حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، کیونکہ سلام میں حضوری کا تصور ہے کہ جسے بندہ سلام کر رہا ہو اس کے سامنے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے جواب آتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ کوئی ایسا ذکر بیان کر دیں جو آل ان ون ہو. تو آل ان ون جو درود و اپنا ذکر ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بچوں کو جو ہے وہ سکھایا جائے، کیونکہ اسلام کی بنیاد بھی اسی پر ہے اور اس کی اتنی برکات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال جو ہے وہ اس میں خطاؤں میں 99 جو ہے رجسٹر ہوں گے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. ہر رجسٹر حد نظر تک پہنچ رہا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا اس میں کسی چیز کا انکار کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یا اللہ نہیں، تیرے بنائے ہوئے رجسٹر ہیں، فرشتوں کے بنائے ہوئے رجسٹر ہیں، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھے گا شان عدل کے ساتھ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا اس حوالے سے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی خوف زدہ ہو جائے گا اور جواباً کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ بے شک ہمارے پاس تیری نیکیاں ہیں اور بے شک آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے ایک کارڈ نکالا جائے گا، ایک پیج جو ہے نکالا جائے گا. اب کارڈ کی حیثیت دیکھ لیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ رجسٹر کی حیثیت دیکھ لیں کہ ایک بڑی بھاری رجسٹر جو ہے وہ ہو اور ایک طرف ایک کارڈ ہو، تو
तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि इसके मुकाबले में इसका वज़न क्या हो सकता है। और रजिस्टर्ड भी 99 हैं और उसके मुकाबले में एक पेज, एक कार्ड जो है वो रखा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उस कार्ड को जिस पे लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आदमी कहेगा ए परवरदिगार ये कार्ड इन रजिस्टरों के मुकाबले में क्या करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा बेशक तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फिर रजिस्टरों को एक पलड़े में रख दिया जाएगा और कार्ड को दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे और कार्ड का पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा। इससे आप कलमा तैयबा की ताकत का, अज़मत का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो विर्द है, ये वजीफ़ा है, ये किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिसने ईमान की इस्तकामत के साथ कलमा तय्यबा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो बच्चों को ला इलाहा बड़ा सिंपल है, अकीदा भी इसके अंदर है, ईमान भी इसके अंदर है और इस्लाम भी इसके अंदर है और अहवाल की इस्लाह भी इसके अंदर है, यानी ऑल इन वन। अगर कोई ज़िक्र जानना चाहे तो वो कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करवाइए। बच्चे मिलकर भी करें, इंडिविजुअल भी करें, कम से कम एक तस्बीह 100 मरतबा की वो ज़रूर करें या उनके हलकात बनाए जाएं। इसके बाद एक और बहन ने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, लेकिन जब जन्नत में पहुँचे तो अम्मा हव्वा का ज़िक्र भी साथ आ गया। तो लिहाजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसका बयान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया है। सूरह निसा की अगर आप पहली आयत पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें सिंगल सेल से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसी से उसका जोड़ बनाया और फिर दोनों के मिलाप से बायोलॉजिकली बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को फैला दिया जिसके नाम पर तुम जो है सवाल करते हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर वक्त जो है वॉच कर रहा है। तो लिहाजा जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, फ़रिश्तों ने सजदा कर लिया, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आ गए। तो एक दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के सोफ़ा पर, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे भी जन्नत की कुर्सियाँ या सोफ़े हैं उस शान के मुताबिक तशरीफ़ फरमा थे। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम लोनलीनेस फ़ील करते थे, यानी उन्हें तन्हाई का एहसास होता था। तो आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बाईं पसली से जो है वो अम्मा हव्वा को निकाला और कुरान ने कहा उसी से उसका जोड़ बनाया। तो अम्मा हव्वा की तख्लीक हुई और फिर उन्हें कहा कि तुम इस जन्नत में रहो, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये तज़किरा जो है वो सारा है। जब फिर वो नीचे तशरीफ़ लाए तो दोनों की फ़लाइट जो है वो लैंड हुई। अम्मा हव्वा जिद्दा में उतरी और आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका सरानदीप के पहाड़ों में आए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों को लेकर मैदान अरफात में दोनों का दोबारा संगम किया और दोबारा उनका निकाह करवाया गया। इसके बाद जो है किसी बहन ने पूछा कि ज़ुल्हज्जा के 10 दिन उसके जो है वो अज़कार बयान कर दिए जाएँ। ज़ुल्हज्जा के 10 दिन के अज़कार में एक जामिउल अज़कार जो ज़िक्र है वो है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये जो तीसरा कलमा है इसमें सारे अज़कार जमा हैं, तस्बीह भी है इसके अंदर, इसमें तहमीद भी है, इसमें जो है वो तकबीर भी है और तहलील भी है, यानी मजमुआ अज़कार इसमें आ गया है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और नमाज तस्बीह जिसको हम सलात तस्बीह कहते हैं वो भी पढ़ी जा सकती है और इस विर्द की दुरूद व सलाम के साथ कसरत की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है उन अय्याम की बरक़ात से माला माल फरमाएगा। और 9 ज़िलहज्जा का जिसको यौम अरफा कहते हैं उसका रोज़ा रखिए, 8 को साथ मिलाना चाहें तो वह भी नूरुन अला नूर है। इसी तरह से एक और बहन ने सवाल किया कि मस्जिद बनाना चाहती हैं, उनके हिस्से की ज़मीन उनके वालिद से मिली और वो हिस्सा जो है पानी वहाँ पहले ही मौजूद है, तो आप ज़रूर अगर अपने वालिद के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए बल्कि पूरी उम्मत के इसाले सवाब के लिए और बारगाह मुस्तफ़ा में तोहफ़ा पेश करने के लिए अगर आप मस्जिद बनाती हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसकी बिल्कुल अथोराइज्ड हैं
آپ اللہ کا نام لے کے مسجد بنائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرے گا، کیونکہ حل جزاء الاحسان کہ جو اللہ کے بارگاہ میں نیکی لاتا ہے اللہ رب العزت اسے نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ذکر شریف کا یہ پروگرام تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے پینڈیمک کا خاتمہ فرمائے اور بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے اور امن، محبت اور الفت کا بول بالا فرمائے۔ جو اکنومیکلی گر گئے ہیں اللہ انہیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت انسانیت کو امن اور ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برطانیہ میں اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ سید محمد طریف شاہ صاحب جو مدینہ کے ایک بہترین اسکالر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ سید احمد حسین ترمذی ہیلی فیکس میں اہل سنت کے ایک عظیم اسکالر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ مفتی مجاہد الدین چودھری صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ جملہ مرحومین کے درجے بلند فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔